The value of tan 13 pi upon 12. तर इथे आपल्याला tan 13 pi upon 12 याची व्हॅल्यू काढायची, किंमत काढायची. तर इथे आपण फॉर्म्युला वापरायचा आहे. 13 pi upon 12. 13 pi upon 12 means 12 pi plus pi divided by 12. 12 plus 1 pi. 12 pi plus 1 pi means 13 pi. 12 pi divided by 12 plus pi divided by 12 means pi plus pi upon 12. 13 pi upon 12 means pi plus pi upon 12 equal to tan 13 pi upon 12 equal to tan, put 13 pi upon 12 equal to pi plus pi upon 12. Now use here tan a plus b formula. Tan in bracket a plus b equal to tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b. तर इथे हा फॉर्म्युला पण आपल्याला पाठ करायचा आहे. Now here a equal to pi and b equal to pi divided by 12, pi upon 12. Now tan 13 pi upon 12 means tan pi upon pi plus pi upon 12. Now use this formula where a equal to, put here a equal to pi and b equal to pi upon 12. Pi upon 12, a and b. Tan a into tan a plus tan b. Tan pi plus tan pi by 2 pi by 12 tan pi by 12 whole divided by 1 minus tan a into tan b means tan pi into tan b pi upon 12. Now tan pi means tan 180 degree, it is equal to 0. हे सुद्धा पाठ करायचे. Now put tan pi equal to 0 means 0 plus tan pi divided by 12 upon 1 minus tan pi is 0 into tan pi divided by 12. Now 0 plus tan pi by 12 means tan pi by 12 and 1 minus 0 into tan pi by 12 means 0. This term becomes 0 because tan pi by 12 into 0 means 0. Therefore denominator is here only 1. Tan pi by 12. Now pi by 12 means pi by 4 minus pi by 6. Now take cross multiplication. 6 pi minus 4 pi divided by 4 into 6 means 24. 2 pi divided by 24 means pi divided by 12. Now pi by 12 means what? 180 divided by 12. Pi means 180 divided by 12 means 12 1 ja 12 and 12 5 ja 60. 50 degree.
equal to tan 50 degree, and pi by 12 means 50 degree, and pi by 4 means 45 degree, minus pi by 6 means 30 degree. आता इथे आपल्याला tan 15 काढायचं आहे, म्हणजे पाय बाय 12 काढायचं आहे. तर त्यासाठी परत आपल्याला इथे फॉर्म्युलाच वापरावा लागणार आहे. tan a प्लस b चा आपण फॉर्म्युला इथे वापरला. तर इथे आपल्याला tan a मायनस b चा फॉर्म्युला वापरायचा आहे. आता इथे फॉर्म्युला आपण लिहून काढू परत. tan a minus b equal to tan a minus tan b whole divided by 1 plus tan a tan b. आता इथे आपण a काय ठेवणार आहोत? a equal to pi by 4 and b equal to pi by 6. इथे आपण हा फॉर्म्युला वापरून ह्याचे एक्सपांड करू. tan a means tan pi by 4 minus tan pi by 6 whole divided by 1 plus tan a into tan b, tan 4 pi by 4 into tan pi by 6. Now tan pi by 4 and tan pi by 6. Tan pi by 4 equal to 1. Tan pi by 4 means tan 45. Tan 45 equal to 45 degree equal to 1. And tan pi by 6 means tan 30 degree equal to 1 upon root 3. आता हे सुद्धा आपल्याला पाठ पाहिजे. आता ह्या ज्या व्हॅल्यू आहेत त्या इथे आपण ठेवायच्या आहेत. Therefore tan 13 pi by 12 equal to tan pi by 4 pi by 12 then equal to tan pi by 4 minus pi by 6. Now tan pi by 4 is 1 minus pi by 6 is 1 upon root 3. 1 plus tan a into tan b means tan 4 pi by 4 into tan pi by 6 means 1 into 1 upon root 3. 1 into 1 upon root 3. Now take cross multiplication. 1 into root 3 minus 1 divided by root 3 whole divided by 1 into 1 upon root 3 means 1 upon root 3. Now take cross multiplication. Root 3 plus 1 divided by root 3 equal to root 3 minus 1 and root 3 plus 1. Tan 13 pi by 12 ची व्हॅल्यू किती आली मग? root 3 minus 1 divided by root 3 plus 1. तर इथे आपण हा क्वेश्चन सॉल्व करताना दोन फॉर्म्युलांचा वापर केलेला आहे. tan a plus b equal to tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b, and tan a minus b equal to tan a minus tan b divided by 1 plus tan a tan b.